मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमको बचा और हमको कौमों में से इकट्ठा कर, ताकि हम तेरे कदूस नाम का शुक्र करें और खुशी से तेरी सताइश करें और तेरी हम्द करें। और हम अपने बाप का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है, हमें बचाता है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो यिर्मयाह नबी उसका 50वां बाप उसकी 20 आयत में है कि खुदावंद फरमाता है, उन दिनों में और उस वक्त इसराइल की बदकारी ढूंढे ना मिलेगी और यहूदा के गुनाहों का पता ना मिलेगा, क्योंकि जिनको मैं बाकी रखूँगा उनको माफ़ करूँगा। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। कैसा जलाली का कलाम है कि हमारा खुदावंद इसराइल और यहूदियों के गुनाहगारों को कौमों से कामिल माफ़ी का वादा करता है। उसने कहा है, मैं तुम्हारे गुनाहों को धो दूंगा, तुम्हें पाक कर दूंगा और वो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इस तरह मिटा दूंगा कि उनका निशान बाकी ना रहेगा। खुदा के नाम को जलाल मिले। शैतान गुनाह ढूंढता रहेगा और उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। वो हमें फंसाना चाहता है और वो हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को आगे रख देता है कि ये तो खुद ऐसे कहता है और यही चाहता है, और वो हमेशा हमें गिराने की कोशिश करता है। जिस तरह हमारे यीशु खुदावंद को भी उसने बहुत कुछ आजमाया और उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन हमारे खुदावंद ने उसने कहा कि मसीह को मेरे हवाले कर दो, मैं इसको मार दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा। वो नहीं जानता था कि हमारे यीशु ने तो मौत पे भी फतह पा ली और आज वो हमें भी फतेह याब करता है, क्योंकि उसका खून जो उसने मेरे और आपके लिए बहाया है वही बहुत कीमती है और वो हमारे गुनाहों को धोता और बर्फ़ की मानित कर देता है। उसके पाक लहू बहाने से हमारे सारे गुनाह मिट गए, हमारी सारी गलतियां, हमारी सारी बदकारियां ख़त्म हो गई। अब हम गुनाहगार नहीं रहे, अब हम फतेह याब रहे हैं, क्योंकि जब हम खुदावंद के खून को ले लेते हैं, उसमें खड़े हो जाते हैं, तो हमारे गुनाहों का वजूद नहीं रहता, क्योंकि यीशु की कुर्बानी से हमारे गुनाहों को समुंदर में और समुंदर की तह में डाल दिया गया है और हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद ने हमें आज़ादी बख्शी है। और हम खुशी के नारे मारते हैं, हम फतेह याब हैं और फतेह याबी के नारों को मारते हैं। हम शाही ख़ानदान के बेटे बेटियां हैं। उसका फजल कलाम से सिर्फ शाही कलाम नहीं बल्कि इलाही कलाम भी है। और माफ़ी और खलासी की बात ये कहा कि हमें माफ़ और खलासी भी मिली है और हमारा खुदा हमें हमेशा हमारी हिफाजत करता है और हमें हमेशा छुड़ाता है और हमारी मदद करता है। इसी तरह अगर हम देखें यशायाह नबी उसका 40वां बाप उसकी पहली से लिखा है, तसल्ली दो तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार के कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंग व जदा के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कफ़ारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। आमीन। ये हमारा खुदा कह रहा कि हमें यरूशलेम के लोगों को तसल्ली दो कि उनके गुनाहों का कफ़ारा हो गया है, उनकी जैसे गुनाहों की माफ़ी हो गई है, कोई गुनाह नहीं बाकी रहा। अब वो खुशी से ज़िंदगी बसर करे और अबदी ज़िंदगी बसर करे। और खुदावंद ने जिसने हमारे गुनाहों को नेस्त व नबूद कर दिया, उसका नाम मुबारक हो। हम अपने खुदावंद को मुबारक कहते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा लश्करों का खुदा भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही हैं जिनको उसने फ़दिया देकर बचा लिया है और छुड़ा लिया है। हम अपने बाप की सताइश करते हैं, हम अपने बाप की तारीफ़ करते हैं। अज़ल से अबद तक हमारा खुदा ही मुबारक हो। और सारी कौमें कहें आमीन और सारे लोग कहें हमारे खुदा का
ہم پر ہمیشہ اسی طرح ہاتھ بڑھا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی شفقت جو ابدی ہے ہم پر بنی رہتی ہے۔ آئیں ہم اپنے خدا کا شکر کریں اس کی ہر ایک رحمت کے لیے، برکت کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے جو وہ ہمیشہ ہم سب پر فضل کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو دھوتا اور برف کی مانند کر دیتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے میں پھر کبھی یاد نہیں کروں گا، اور وہ یاد نہیں کرتا کیونکہ اس کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ وہ سچا خدا ہے۔ ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ خدا جی ہم تمام مصیبت زدہ کو جو بیماریوں میں، دکھوں میں، ہر طرح کی مشکل میں ہیں، خدا آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں باپ جی۔ ان سب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں پیارے باپ جی، ان کے لیے معافی کو مانگتے ہیں باپ، سب کو معاف کرے اور انہیں شفا دے دیں، کیونکہ شفا صرف آپ کے پاس ہے اور کہیں شفا نہیں باپ جی۔ آپ ہی شفا دیں گے تو سب شفا پائیں گے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی خداوند نہیں، آپ ہی واحد خدا ہیں۔ تمام مصیبت زدہ کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں خداوند جی، ان کی تمام مشکلیں خداوند جی، ہر طرح کی جسمانی روحانی ہر کمی جسمانی اور روحانی دور ہو خداوند جی، کیونکہ آپ سب کچھ کرنے میں قادر ہیں۔ آپ دلوں گردوں کو جانچنے اور جاننے والے خدا ہیں باپ، سب کی کمی کمزوریوں کو دور کریں، اپنے قدرت سے اور اپنی قوت سے اور اپنے زور سے بھر دیجیے گا، کیونکہ آپ ہمارا زور ہو، آپ ہماری طاقت ہو، اور ہم کبھی کمزور نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے زندہ خداوندوں کے خدا کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میں سب کچھ کروں گا کیونکہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہیں چھڑاؤں گا اور تمہیں بچاؤں گا، میں ہی تمہیں شفا دوں گا، اور شفا صرف مجھ میں ہے۔ خداوند ہونے دے کہ ہر طرح کی نجات ملے، ہر طرح کی بیماریوں سے، مشکلوں سے۔ خداوند ہر گھر میں خوشحالی ہو، ہر گھر میں شادمانی ہو، خداوند ہر گھر خوشی سے بھر جائے باپ جی، کیونکہ میرا باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشی کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ تو باپ ہونے دے کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں 30 نہیں 60 نہیں بلکہ پورا 100 گنا پھل لائے، اور ہم سب پھلدار ہوں، اور ہم اپنی ان خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹنے والے بیٹے بیٹیاں بنے خداوند جی۔ آپ کے کلام کو لے کر خداوند جی ہم دنیا کی انتہا تک جائیں، تاکہ خداوند سارے بچائے جائیں اور ہر گھر میں خوشحالی آئے، ہر گھر کے حالات اور زندگیاں بدل جائیں، کسی گھر میں نا اتفاقی نہ رہے خداوند جی، کسی گھر میں کوئی بیماری نہ رہے، کسی گھر میں خداوند جی بے روزگاری نہ رہے، بلکہ ہر گھر شادمان ہو، کیونکہ خداوند یسوع کی نام کو جلال دینے کے لیے جب لوگ ان کے گھروں میں جائیں گے تو خدا جب خود ان گھروں میں اتر آئے گا تو کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے آ جانے سے زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دیجیے گا، سب کے ساتھ یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔